गुरुवे गौरचन्द्राय राधिके तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने। गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मुहूर्ते कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकवदातो संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्बर द्विजवर जुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मी जस्योच वक्षसि जस्यास्ति हृदये स्तम्भित तं नृसिंहमहं भजे। जगदानन्दकन्दाय प्रणत आर्तिहराय च नीलाचल निवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हे देव हे दैत हे भुवनेक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदा नो भवितासि पदं दृश्यमे। राधा रासेश्वरी रम्या परमाच परात्मिका रसद्भाव कृष्णकान्ता कृष्णवक्षस्थलस्थिता। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो प्रातः स्मरणीय मध्य भगवत संबंधदाता पाश्चात्य जगतर गौरवाणी प्रचारक प्रवर श्रीकृष्ण चैतन्य मिशनर प्रतिष्ठाता आचार्य प्रवर नित्यनिलाप विष्णु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर अष्टोत्तर शतश्री पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज पाद पद्मे ए दासाधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि।
तदनंतर मो शिक्षा गुरु पाद पद्म जहाँ कृपारू ये अधम को किसी भगवत सेवा करने सौभाग्य मिली जे कि वर्तमान श्रीकृष्ण चैतन्य मिशन आचार्य जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य प्रवर त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज ताहांक पाद पद्म मध्य अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक ताहांक कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। तदनंतर आमर भक्ति शरण परमार्थी महाराज भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज समस्त ब्रह्मचारी वृंद वनमाली प्रभु विश्वनाथ प्रभु आमर नारायण प्रभु उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्त वृंद समस्त भगवत पिपासु भक्तिमती मातृवृंद समस्त पादपद्मे अधमर अनंत कोटि दंडवत पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा प्रार्थना करुछि। ए अधमर सेपरी योग्यता नहीं तथापि गुरु वैष्णव मान आदेश पालन करी किछि भगवत कथा कीर्तन करने में प्रयास करुछि। मोर निश्चय भूल हब आपण माने समस्ते निज निज वैष्णवचित गुण द्वारा ये अधम को क्षमा करे बोली मोर अनुरोध। 2 मिनट नाम कीर्तन करंतु तापर आम भगवत कथा भितर प्रवेश करिया। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंद समस्त कीर्तन करंतु। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय विष्णु प्रिया प्राणधन जय नदिया बिहारी जय विष्णु प्रिया प्राणधन जय नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि हे विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 निताई गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय सच्चिदानंद गौर हरि की, नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोविंद देव की, वृषभानंदने राधा रानी की जय, भक्त विघ्न विनाशक लक्ष्मण सिंह भगवान की, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, नित्यलाप विष्ट पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति वैभव पुरी गोसाई महाराज की, तदीय आविर्भाव तिथि उत्सव की जय, नित्यलाप भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, विष्णुपाद परमंस परिव्रजकाचार्य प्रवर्त दंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समागत गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु वैष्णव मानक महति कृपारो, राधा गोविंद महति कृपारो आम मानंकु आमर गुरु महाराजंकर व्यास पूजा उत्सव एवं राधा गोविंद मंदिर प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव को केंद्र करी भगवत प्राप्तिर श्रेष्ठ साधन जे सत्संग जहाँ जगतर अत्यंत दुर्लभ अटे आम मान सुलभ हो। वस्तुतः आम मान प्रति हरि गुरु वैष्णव मानकर महती कृपा अटे। आज मध्य महाराजंकर शरीर सुस्थ ही नहीं, तेणु ये अधम को आदेश देइछन्ति आमर यही अनुष्ठान आज होची तृतीय दिवस। सकाळ समय रे आमर भक्ति शरण परमार्थी महाराजंग मुखरु श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करुचन्ति। आ संध्या समय रे गौरांग महाप्रभु कथा। गौरांग महाप्रभु अत्यंत करुणा अवतार, दयार अवतार। गतकाली आम मैंने श्रवण करुले किपरि सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कृपा कले। आज आम शुणिमा किपरि रूप गोस्वामी को महाप्रभु उपदेश प्रदान करिसंती। महाप्रभुंकर जो उपदेश से हूँ आम जीवनर किपरि आमे नियोग करि परिबा, ताहले आम जीवन सार्थक हब। षोड़ गोस्वामी मध्य जने सनातन गोस्वामी गतकाली आलोचना करथिले। तांकर भाई होची रूप गोस्वामी। प्रयागरे दशाश्वमेध घाटरे रूप गोस्वामी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान करछन्ति। दीर्घ 10 दिन काल जहाँ रूप शिक्षा कहा जाए। आमर कृष्णदास कबीर गोस्वामी कहले कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाइले प्रभु भागवत सिद्धांत। सब
भागवत रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनेला रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनेला रूपे कृपा करिता सब संचारिला रूपे कृपा करिता सब संचारी जहाँ गोदावरी तटरे राय रामानंद एवं महाप्रभुंकर कथोपकथन होता राय रामानंद द्वारा महाप्रभु तांको मुखरे कीर्तन करी महाप्रभु श्रवण करुले आज महाप्रभु से कथा को रूप गोस्वामी को कृपा करी वर्णना करी कहते कृष्ण तत्व कण रस तत्व कण भक्ति तत्व कण समस्त सिद्धांत कथा आज महाप्रभु रूप गोस्वामी वर्णना करछंती। हे रूप शुण ए जगत रे 84 लक्ष जीवजनी अच्छी आम जो जगत भीतर अच्छे 84 लक्ष प्रकार जीव अच्छा पद्म पुराण रे वर्णना करा जायछि जलजा नवलक्षाणी स्थावर 20 लक्ष कृमय रुद्रसंख्यक पक्षिणांग 10 लक्षक 30 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानव एपरी 84 लक्ष जीवजनी अच्छी पानी भितर 11 लक्ष प्रकार अच्छी जलजा 9 लक्ष प्रकार जीव अच्छी 20 लक्ष प्रकार जीव स्थावर गछ पत्र पहाड़ पर्वत अच्छी 11 लक्ष प्रकार कृमि जातीय जीव अच्छी 10 लक्ष प्रकार पक्षी अच्छी 30 लक्ष प्रकार पशु अच्छी आ 4 लक्ष प्रकार मानव अच्छी। यह को महाप्रभु 3 भाग कले जलचर खेचर एवं भूचर। जलचर माने जो माने जलर अच्छी माछ आदि खेचर माने जो माने आकाश रे उड़ी पारुछंती आउ भूचर माने जो माने भूमि रे अच्छंती। एई भूमि रे थिबा लोक मानक भितरे सर्वश्रेष्ठ हेले मनुष्य महाप्रभु कहउछंती। एई मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म अटे। एते सहज राम मनुष्य जन्म मिल जाए नहीं। आमर ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास वर्णना कले भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहउछंती अनेक जन्म पुण्य फले अनेक पुण्य मनुष्य जन्म महितले मन दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण द्वार जे भक्त वत्सल भगवान की अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म महितले केते कष्ट आम मनुष्य जन्म मिली किंतु मनुष्य जन्मर मूल्य को आम मैंने बुझीपारूना। महाप्रभु कहले हे रूप
এই जो मनुष्य मान जीवन प्राप्त होती यही मनुष्य मान अनेक सबू कंध शबर विभिन्न प्रकार वनवासी माने जो माने कि मनुष्य जीवन दुर्लभता को बुझी पारती नहीं संपूर्ण अज्ञान भितर से थांती आउ जो माने केते अछंती धर्म आचरण करुछंती से माने किपरि महाप्रभु कहउछंती हे रूप धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठे मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ कोटि निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ जो माने मनुष्य मान भितर धर्माचरण करुछंती महाप्रभु कहले कौन बहु कर्मनिष्ठ अनेक अछंती कर्मी माने कर्म को ही भगवान बोली कहती से कर्मी कहा जाए से आत्मज्ञान नहीं शरीर को मुँह बोली मन करती आ कर्म को ही निजर श्रेष्ठ मन करती समस्ते कहती कर्म ही भगवान गाड़ी पछपट लिखि था अरे कर्म ही भगवान सेत बेल हम जेतेबेले कर्म भगवान को उद्देश्य करा जीवो सही कर्म भगवान हब आ तुमे अपकर्म करुथबो पाप करुथबो किए मद्य विकृथबो किए मांस विकृथबो किए विभिन्न प्रकार अन्याय अरे धन अर्जन करुथबो से कर्म किपरि भगवान ही गेले यज्ञार्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकाय कर्म बंधन भगवान गीता रे कहले जो कर्म की भगवान को उद्देश्य करा जाए से हूँ मुक्तिर कारण आ जहा निज सुख में करा जाए ताहा बंधनर कारण एमानंकर कर्मी से मानन कहा जाए जो मानकर उद्देश्य भोग कर्म करिवा धन अर्जन करिवा संसार रे भोग करिवा आ मृत्यु पर स्वर्ग को लोक को जाई पुणी भोग करिवा जो मान लक्ष्य केवल भोग करिवा से माननकु कर्मी कहा जाए एहीपरि लोक जगत रे अनेक महाप्रभु कहले जो माने धर्म मध्य आचरण करुछन्ति उद्देश्य एई वंचित समय धन संपत्ति प्राप्त करी सुख रे रहबा आ मृत्यु पर स्वर्ग को जाई भोग करिवा एमानकु कर्मी कहा जाए ए कर्म प्रति निष्ठा अनेक जगत रे एहीपरि लोक अनेक मिलिबे बहु कर्मनिष्ठ बोली कहले आउ ये कर्मी मान भीतर गोटे गोटे बाहरिबे ज्ञानी श्रेष्ठ एक ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मी ठारू ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी अर्थ ज्ञानी मानकर आत्मज्ञान अच्छी मु आत्मा मु शरीर नुहे अच्छी किंतु एमानकर लक्ष्य कौन ना भगवानंकर ब्रह्मरे लीन हवा एमानकर लक्ष्य जेपरी कर्मी मानकर लक्ष्य भोग करिवा ए ज्ञानी मानकर लक्ष्य होची ना भगवानंकर ब्रह्मरे लीन हवा आ भगवानंकर आकार नाई कहती निराकार कहती निरंजन कहती कर्मी माने ज्ञानी माने से भगवान को ब्रह्म को ही से माने भावती आकार नाई निराकार से ब्रह्मरे लीन हवा जार उद्देश्य से कहुए ज्ञानी ए कोटि कोटि कर्मी मान मध्य एपरी गोटे गोटे ज्ञानी श्रेष्ठ अटंती तापरे महाप्रभु कहले हे रूप कोटि ज्ञानी मध्य हय एक जन मुक्त कोटि ज्ञानी अनेय एक जन मुक्त कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ
एक कृष्ण भक्त कोटि मध्य दुर्लभ एक कृष्ण এই অনেক কর্মী ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଆମର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଯୁଜ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି ମୁକ୍ତ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ମୁକ୍ତାନାମ ଅପି ସିଦ୍ଧାନାମ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ସୁଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା କୋଟିସ୍ୱପି ମହାମୁନି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ବୃତ୍ରାସୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ସିଦ୍ଧ, କୋଟି କୋଟି ମୁକ୍ତାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ? ନା, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମେ ସ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ অতএব ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামে সকলি অশান্ত ভক্তি সিদ্ধি কামে সকলে অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত লক্ষণ গণ কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম। ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ, କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, ଏମାନଙ୍କର କାମନା ଅଛି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି। କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଭୁକ୍ତି ମାନେ ସଂସାର ଭୋଗ କରିବା, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେବା, ଯୋଗୀ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା। ସମସ୍ତ କିଛି କିଛି କାମନା ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହେ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କିଛି କାମନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଏହିପରି ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ, ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ ହବ, ଚିତ୍ତ ଆମର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଯଦି କିଛି କାମନା ରହିଗଲା ମନ ଭିତରେ, ଆମେ ସେ ଭକ୍ତି ସୁଖକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସ୍ପୃହା ପିଶାଚି ଯାବତ୍ ହୃଦି ବର୍ତ୍ତତେ ତାବତ୍ ଭକ୍ତି ସୁଖ ସତ୍ର କଥମ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଭବେତ୍। ଆମର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାମ୍ରତ ସିନ୍ଧୁରେ। ଯାହାର ଭକ୍ତି କାମନା ମୁକ୍ତି କାମନା ରହିଗଲା, ଯାହାକୁ ପିଶାଚି ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଭକ୍ତି କାମନା ମୁକ୍ତି କାମନା ରହିବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ସୁଖକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ଅଛି, ପ୍ରେମର ସୁଖ ଅଛି, ସେ ସୁଖକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, କିପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସଂସାର କୌଣସି କାମନା ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ରହିବ, ପ୍ରେମ ରହିବ, ସେବା ରହିବ। ଏ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ
भगवान श्रीरामचंद्र लीला रे भरतंग भली निष्काम भक्त किए अच्छी जेतले भरतलाल रघुनाथ आनिया चित्रकूट जाउछंती जीवा समय रे प्रयाग रे पहुँचले प्रयाग रे स्नान कले गंगा जमुना सरस्वती नदी रे भरतंकर भाव दशा देखी गंगा जमुना सरस्वती प्रसन्न हो गले प्रकट हो गले हे भरतलाल तुम पर मु प्रसन्न छ आमे माने तुम्हें कौन बर चाहूच आमे तुम्हें जहा बर चाहब दबु भरत कौन कहले गोस्वामी तुलसीदास वर्णना करछंती अरथना धर्मना काम रुचि अरथना धर्मना काम रुचि गति न चाहे निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद एई वरदान भरत कहले हे माँ माने मते धर्म अर्थ काम एपरिकी मुक्ति मध्य मु चाहू नहीं जन्म जन्म रे श्री राम पाद पद्म मोर प्रीति थाओ प्रेम थाओ ये उच्च शुद्ध भक्तर लक्षण यही शुद्ध भक्ति जादन करी हेले ही आम परम सुख प्राप्त हवा आमर भक्ति विनोद ठाकुर भगवान कहते हे प्रभु प्रभु तब पद जुगे मरने वेदन प्रभु तब जुगे मरने वेदन नाहि मागी देह सुख नाहि नाहि मागी देह सुख विद्याधन जन नाहि विद्याधन जन प्रभु तब पद जुगे मरने वेदन नाई मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाई मागी प्रभु हे प्रभु नाहि मागे स्वर्ग आर मोक्ष नाहि मागे नाहि मागे न कौनो दिन मागी विभूतिर लागी विभूतिर प्रभु तब पद जुगे मरने वेदन भूत पद जुगे मरने वेदन। भक्तिमय ठाकुर कहते हे प्रभु मते धन लोड़ा नहीं जन दरकार नहीं स्वर्ग सुख आवश्यक नहीं देह सुख आवश्यक नहीं मते कृपा करंतु कौन दरकार ततरे जदि मते एक कृपा करंतु प्रभु कौन दरकार
বিষয় আছে আজে প্রীতি আমার বিষয় সেই মত প্রীতি হেউ চরণে তোমার সেই প্রীতি হেউ চরণে তোমার। হে ভগବାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରୀତିଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ମାନଙ୍କର ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅଛି, ଧନ ଜନ ପୁଅ ଝିଅ ପତି ପତ୍ନୀ ଏ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଅଛି। हे प्रभु, जो प्रीति संसार प्रति अच्छी से प्रीति आपन पाद पद्म किपरि हे जीव, यही कृपा करंतु। ये उच्च शुद्ध भक्तर लक्षण। भगवान प्रति प्रीति छड़ा प्रेम छड़ा जे किछि चाहती नाही से उच्च शुद्ध भक्त निष्काम भक्त। सही भक्त परम सुख रहिब, परम आनंद रहिब। तार धन न थाउ कि जन न थाउ कि गृह न थाउ, जोहुटी रहब से परम सुख परम आनंद अतिवाहित करिब। आमर महाप्रभु जिले में गोटे भक्त अच्छी, भक्तर चरित्र आम आलोचना करवा। निष्काम भक्त किए ना श्रीधर ब्राह्मण। महाप्रभु जेतेबेले नवद्वीप लीला करुले आहरी निजक प्रकाश करना, सही समय गोटे ब्राह्मण थिले नवद्वीप जार नाम हूँ श्रीधर ब्राह्मण। तार परिस्थिति किपरि कहते आमर वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत रे। धन नाई जन नाई नाई क पांडित्य, धन नाई जन नाई नायक पंडित के जाने सबो चैतन्यर भृत्य, के जाने सबो चैतन्यर भृत्य। ए श्रीधर ब्राह्मणंकर कौन कहले वृंदावन दास ठाकुर? धन नाही, धन ता पाखरे नथिला, अत्यंत गरीब थिले। गोटे कुड़िया, जो कुड़िया रे दिन रे सूर्य देखा जाती, रात्रि चंद्र देखा जाती। सी गृहस्थ थिले, किंतु तांका पत्नींकर देहांत हो जाइथिला। सी एकुटिया रहुतिले, किछि तांकर नाही। बाड़ी पटे किछि कदली गछ अछि, सही कदली पत्र कदली मंजा आदि को नहीं बजार को बिक्री करती। सेथिरु जहा किछि लाभ होला सेथिरे हरि गुरु वैष्णव सेवा करी आ निज जीवन धारण करछंती। आ निरंतर कुष्ठ प्रेम रे तल्लीन ही थांती। भगवान भजन करिया पई, भक्ति साधन करिया पई धन थिले हबो ना, धनर आवश्यक नहीं। धन द्वारा भगवान प्रसन्न हेबेनी। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को स्तुति करी कहउचंदी, मन्ने धन अभिजन रूप श्रुत औज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसा भक्त्या तोष भगवान गजजुत्थ पाय। प्रहलाद कहले, हे प्रभु, मु वर्तमान अनुभव करुछि आपण को प्रसन्न करिया पई धन आवश्यक नहीं, बा कौन सम्रांत कुल जन्म हवा आवश्यक नहीं, बा बल थिबा आवश्यक नहीं, रूप थिबा आवश्यक नहीं, तेज थिबा आवश्यक नहीं। एथिरे आपण प्रसन्न होंती नहीं। प्रसन्न कौथिरे होंती? भक्ति द्वारा। भगवान देखती हृदय रे भक्ति न अच्छी ना नहीं। ये जो धन ये वास्तव रे धन नुहे, ये अधन अटे। वास्तव धन कौन? वास्तव धन कौन? आमर तुलसीदास वर्णना करछन्ति वास्तव धन किए?
सोई धनवंत तू ही जाने श्री राम तो जाने जाको राम नाम धन होए जाको राम नाम धन। वास्तव धन कौन? सही धनवंत किए जा पाखरे भक्ति संपत्ति अच्छी, कृष्ण नाम संपत्ति अच्छी, सही होची एई धन आम मान को दुख दिए। भागवत वर्णन करा जायछि धन एपरि एक वस्तु थिले दुख नथिले दुख। आउ सेई धन को जो प्राप्त हवा भक्ति धन प्रेम धन, सेई धन प्राप्त हले जम लब्ध्वा चापरंग लाभ मन्यते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थिति न दुखेन गुरुणापि विचल्यते। जो लाभ पाइला ताठू सर्वश्रेष्ठ लाभ किछि नाही। जो धन पाइले तुमको केते बड़ दुख मध्य विचलित करियो नाही। से होछि सेई संपत्ति प्रेम संपत्ति प्रेम धन। से होछि आमर वास्तव धन। सेई धन प्राप्त करिया को चेष्टा करिया उचित। आ सेई धन जे प्राप्त हब एई धन ता पाखरे तुच्छ अटे। सेई धन प्राप्त नथिबा जोगु आम मानक एई धन को सर्वश्रेष्ठ मन करुचे। महाप्रभु लीला रे आ गोटे लीला अछि जे सनातन गोस्वामी कथा जो गतकाली कहूली। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन रे भजन करुछंती सेई समय रे काशी रे जने ब्राह्मण काशी रे अछंती विश्वनाथ भगवान महादेव तांक पाखरे से शरणागत हेले। कहले कहीं तांको किछि धन आवश्यक, तांको कन्यार विवाह हब किछि धन आवश्यक। से उद्देश्य रे महादेव पाखरे शरणागत हेले। महादेव तो परम वैष्णव, से तांकर दुई प्रकार कृपा, गोटे कपट कृपा आ गोटे अकपट कृपा। जाको कपट कृपा करिवे से जहाँ मागे दे देवे, धन संपत्ति जहाँ मागे दे देवे। किंतु वास्तव में जाको अकपट कृपा करिवे महादेव ताको भक्ति संपत्ति देवे, प्रेम संपत्ति देवे। तार उत्कृष्ट उदाहरण होची मु निजे। एई भक्ति मार्ग को आसिया पूर्व मु प्रथमे महादेव भक्त थिली। आज से महादेव कृपार ही आज आपण मान आगे किछि भगवत कथा कहू सौभाग्य लाभ करछि, गुरु पादपद्म प्राप्त करछि। तेणु से ब्राह्मण को मध्य महादेव चिंता कले ए जने शुद्ध ब्राह्मण आको मु निष्कपट भक्ति देवी, अकपट कृपा करी। एपरि चिंता करी महादेव कहले हे ब्राह्मण देवता तुम्हें जाओ वृंदावन जाओ। सेठी सनातन गोसाई नामक जने उच्चकोटर सन्थ अछंती। तांको पाखरे गोटे स्वर्षमणि अछि। तुम्हें कहब मु कहली बोली मागिब से दे देबे। ठीक अछि। विश्वनाथ भगवान आदेश रे से ब्राह्मण देवता वृंदावन आसिले। सनातन गोस्वामी कोठी अछंती खोजिले, जाई पहुंचले सनातन गोस्वामी निकटरे। तांको प्रणाम कले, कहले हे महाराज मते काशी विश्वनाथ भगवान पठेइचंती, आपण पाखे गोटे स्वर्षमणि अछि, मते ताहा प्रदान करंतु। स्वर्षमणि अर्थ कौन? से मणि लोहा को लगैले सुना हो जीव, स्पर्श कले सुना हो जीव। जेते लोहा आसले मध्य मणि स्पर्श करियो से सुना हो जीव। से मणि रे एपरि पावार स्पर्श मणि कहा जाए। से मणि की मागिले जेते बेले सनातन गोस्वामी कहले कहिचंदे ठीक अछि ए से अलिया गदा भीतर पड़छि नै जा जा। देखिले अलिया गदा भीतर अछि मणिटी। ब्राह्मण देवता आनिले, आनी परीक्षा कले मध्य लोहा को लगेले सुना हो जाउछि। परम आनंद लाभ कले। स्पर्श मणि धरी आसुछंती घर को। आसिया समय बाटे चिंता करुछंती एत बड़ मूल्यवान जिनस लोहा को लगेले सुना हो जाउछि, ताको अलिया गदारे फिंगा दैछंती।
ତାହେଲେ ଏହାଠୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ଦେବେ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଗୋଟେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶମଣିକୁ ସେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଆସିକି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଗଦାରେ, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯା ଏହାକୁ ନେଇ ଯମୁନାରେ ପକାଇ ଆସେ, ଆଇଲେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ସନାତନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯାଇ ଯମୁନାରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ନାମ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସଂସାର ଭିତରେ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ତାକୁ ସେ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ସେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏଇ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟରେ। ଏଇ ଧନ ସେନା ନଥିଲା, ସେଇ ଧନ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇ ଧନ ନାହିଁ, ସେଇ ଧନ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଜନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଦରକାର। ନା ନା, ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ଧନ ନାହିଁ, ଜନ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ନାଇକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସିଏ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ନା ନା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଠ ଥିଲେ ହିଁ, ତାର ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନ ମନେ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ପାଠ ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନା, ବିଦ୍ୟା, ଆମେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ପଢୁଛେ ଜଗତ ଭିତରେ, କ'ଣ? ଏସବୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା। ଆମର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଶୀଳ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଲେ, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାରେ ବୈଭବ, ତମାର ଭଜନେ ବାଧା, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ମୋହ ଜନ୍ମୟା, ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଧା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛେ, କ'ଣ ନା ଗଧ କରିଦଉଛି ମଣିଷକୁ। ସାରା ଜୀବନ ଗଧ ଭଳି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଗଧ ଯେପରି କାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ମୋହ ଚଟେଇବ। ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ କ'ଣ? ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତକୁ, କହିଲେ, ସେଇ ତ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଜାନ ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇ ତ ବିଦ୍ୟାର যদি কৃষ্ণ পাদ পদ্মে চিত্তবৃত্তি হয়, যদি পদ্মে চিত্তবৃত্তি হয়, সেই ତ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଜାନ ନିଶ୍ଚୟ। କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ପାଇବା? ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଆମ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯଦି ସଂସାରରେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଲାଗିଛି, ତାହା ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହା ଅବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ଏଇ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା, କି ଧନ ନଥିଲା, କି ଜନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ବାସ୍ତବ ଧନ ଥିଲା, ବାସ୍ତବ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସାରା ରାତି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ପାଷାଣ୍ଡୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭାବ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ? କ'ଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ପାଷାଣ୍ଡୀ ମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଯେତେକ ପାଷାଣ୍ଡୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଧରର ଡାକେ, ଯେତକ
শ্রীধর ডাকে রাত্র নিদ্রা নাই যাই দুই কর্ণ ফাটে রাত্র নিদ্রা নাই যাই দুই কর্ণ মহাচাষী বেটা ভাতে পেট নাই ভরে মহাচা বেটা ভাতে পেট নাই ভরে ক্ষুদারে ব্যাকুল হয়া রাত্র জাগি মরে ব্যাকুল হয়া রাত্র জাগি ମରେ ଯେତେ ପାଷାଣ୍ଡୀ ମାନେ ଥିଲେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ରେ ଆର ପେଟ ପୁର୍ନି କ'ଣ କରି ଖାଇବା ମିଳୁନି ଭୋକ ହଉଛି ରାତି ଜାଗରଡ଼ି କରୁଛି ଏଇପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଷାଣ୍ଡୀ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହୃଦୟର କଥା ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଯେ ହୃଦୟରେ କିପରି ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ପାଟି କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ପ୍ରେମରେ ନିରନ୍ତର ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ନାମିତ ନିଜେ ଭଗବାନ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ନା ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଜାରରେ ବିକୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ସଚୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ବଜାରକୁ କିଛି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଯାଆନ୍ତି ବଜାରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯାଇ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ କନ୍ଦଳ କରନ୍ତି ତାହାଠୁ ଏଇ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଆଦି କିଣନ୍ତି କିଣିବା ସମୟରେ ତା ସହିତ କନ୍ଦଳ କରନ୍ତି କାହିଁକି ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯଦି ସିଏ କଦଳୀ ଗୋଟେ କେତେ ପଇସା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ କହିବ 2 ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟି ଦେବି ବୋଲି କହିବେ ଯେତିକି ସିଏ କହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ସେ କହିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଧ ଟଙ୍କାରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ ହବନି ନା ମୁଁ ନେବି ଏଇପରି ପରସ୍ପର କନ୍ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଭକ୍ତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାଢି କାଢି ଖାଏ ଅଭକ୍ତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓଲଟି ନ ଚାହେଁ ଭକ୍ତ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜବରଦସ୍ତ ନେବେ ଆଉ ଅଭକ୍ତ କେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହିସାବରେ ଗଲେ ସେଇ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନ ପାଖକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶକୁନି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି କିପରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଶକୁନି କହିଲା ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 36 ପ୍ରକାର 56 ଭୋଗ 36 ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ସାପଟରେ ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖାଆଯାଏ କୋଉଠି ଯଦି ଭୋକ ହେଉଥିବ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ଥିବ ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିବ ପ୍ରୀତି ଥିବ ଭୋକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋର ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ କି ତୋର ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଘରେ ଖାଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି କୋଉଠିକି ବିଦୁର କାହା ଘରେ ଯେ ଖାଇବି ବିଦୁର ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଛାଡ଼ି ବଣରେ କୁଡ଼ିଆ କରି
ଏଇ ଫଳ ମୂଳ ଶାଗ ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି ବିଦୁର, ପରମ ଭକ୍ତ ବିଦୁର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ବିଦୁର କାକା ଘରକୁ। ସେ ସମୟରେ ବିଦୁର ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦୁରାଣୀ ଥିଲେ। ବିଦୁର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବିଦୁରାଣୀ। ଭଗବାନ ଡାକିଲେ, କାକି ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ବିଦୁରାଣୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଦୁରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ସିଏ କିପରି ସ୍ନାନ କରୁଛି ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଦେହରେ ଲୁଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଲେ, କାକି ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ହେଉଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ କହିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଏଠି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ ଅଛି, ଦିଅ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖିଲେ ବିଦୁରାଣୀ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି ଥିଲା, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବିଦୁରାଣୀ ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ବସେଇ କଦଳୀ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ସେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଦୁରାଣୀ, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଯାକ ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଚୋପା ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତି। ପତ୍ରಂ ପୁଷ୍ପಂ ଫଳಂ ତୟಂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ତଦଂ ଭକ୍ତ ଅପୃତ ସ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ। ସେ ପାଣମୁଣ୍ଡିଏ ଦଉ, ଫଳଟିଏ ଦଉ, ପୁଷ୍ପଟି ଦଉ, ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦଉଛି, ପ୍ରେମର ସହିତ ଦଉଛି, ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜି ବିଦୁରାଣୀ ଏହିପରି ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କଦଳୀ ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଚୋପା ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ବିଦୁର ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦେହରେ, ପାଗଳି ଏ କଣ କରୁଛୁ ତୁ, ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁ ଚୋପା ଦଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ବିଦୁରାଣୀର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ବିଦୁରାଣୀ, ନିଜର ହାତକୁ ଭୂମି ଉପରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ହାତରେ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଦଉଛି ବୋଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ବିଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ କଦଳୀ ଛଡ଼େଇ କଦଳୀ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଦେଲେ ଏପଟେ ମୁହଁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦେଲେ ଏପଟେ ମୁହଁ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଦଳୀ କଣ ମିଠା ନାହିଁ? ନା ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର କାକା, ଏ କଦଳୀ ମିଠା ଅଛି, ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାକିଙ୍କର ଚୁପରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେଇ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତି, ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତର ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭୁ କାଢି କାଢି ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେହିପରି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ନେବି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀଧର ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଦିନେ ତମକୁ ପଦା ପକେଇଦେବି। ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପିତା ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେ ହାତରେ କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇଦେଲେ, ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରଟା ଏପରି କଣ କହୁଛି ବୋଲି ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ରୂପକୁ ଦେଖାଇଲେ, ତେଜକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିପରି ରୂପ? ମଦନ ମୋହନ ରୂପ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, ମଦନ ମୋହନ ରୂପ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, ଲଲାଟେ ତିଲକ ଶୋଭେ, ঊর্ধ্ব মনোহর, ললা তিলবে, ঊর্ধ্ব মন। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ଏବଂ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପବିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି
ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆହୁରି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହିପରି ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବାସଙ୍ଗନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଖଟଲି ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ଯାଅ ତୁମେ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଶ୍ରୀଧର କିଏ ଜାଣିବ? ହେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଦଳୀ ବେକା ଶ୍ରୀଧର। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ଶ୍ରୀଧର କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କଦଳୀ ବିକୁଛି ଶ୍ରୀଧର, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର କବାଟ ପଡ଼େଇଲେ। ଶ୍ରୀଧର ଆସ ଆସ, ତୁମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବାସଙ୍ଗନରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହେରି ଶ୍ରୀବାସଙ୍ଗନରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶ୍ରୀବାସଙ୍ଗନ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଅଧମ ପତିତଙ୍କର କ'ଣ କାମ ସେଇଠି? ମତେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଇ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଧରି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଦପଦ୍ମରେ ପକାଇଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆସିଗଲା ଚେତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ହାତେ ମୋହନ ବଂଶୀ ଦକ୍ଷିଣେ ବଳ ରାମ, ହାତେ ମୋହନ ବଂଶୀ ଦକ୍ଷିଣେ ବଳ ମହାଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସବ ଦେଖ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଏହିପରି ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଅପୂର୍ବ ତେଜ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀଧର ଶୁଣ, ମୋର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖ, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି। ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଦେବି, ବା ଶଶାଗର ପୃଥିବୀର ସମ୍ରାଟ କରିବି, ବା ରସାତଳର ସମ୍ରାଟ କରିଦେବି, ବା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭଗବାନ ସବୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କଲେ ଏହିପରି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିବ। ଧନ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିବ, ଏହିପରି ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବା, ଭକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ସେ ନିବେଦନ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ ମାଗିଲେ? କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି କୃପା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ? ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଢ଼ି ନେଲ ମୋର ଖୋଲା ପାତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଢ଼ି ନେଲ ମୋର ଖୋଲା ପାତ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ନାଥ, ସେ ହେଉ ମୋର ଜନ୍ମ যে ব্রাহ্মণ মর সঙ্গে করিল কন্দল, যে ব্রাহ্মণ মর
हरे कंद मोर प्रभु हो तार चरण जुगल मोर उन्नर चरण जुगल। सिद्धर ब्राह्मण कौन मागिले? हे प्रभु मते कौन सी वस्तु आवश्यक नहीं, जो ब्राह्मण मु नाई कहले मध्य मोर कदली पत्र नहीं जाउथिले से ब्राह्मण मोर जन्म जन्मे ना थई तांतु। आ जो ब्राह्मण मो सहित निरंतर कंदल करुथिले मोर प्राण धन तांकर पाद पद्म हो जाऊ, आ छड़ा किसी वस्तु आवश्यक नहीं। ये हूँ निष्काम भक्तर लक्षण। किछि चाहिए नहीं, भगवान तांको प्रेम संपत्ति देले, भक्ति संपत्ति देले। जदि आमे किछि चाहवा नहीं ताले आम भक्ति संपत्ति मिलिबो, जदि किछि चाहवा ताले भक्ति संपत्ति मिलिबो नहीं। जेपरि गोटे उदाहरण दियंती, गोटे राजा जाइथिले अन्य राज्य को, आसीबा समय रे तांकर दुईटी राणी थिले। राणी मानक खबर पठेले मु आसुची अनेक दिन पर तो मान में कौन आनिमी। बड़ राणी कहला मो पाई अमक पाट आनी दियो, अमक गहना आनी दियो, विभिन्न प्रकार लिस्ट कले। आ सान राणी कहले हे स्वामी मते किछ आवश्यक नहीं, आपणकर पाद पद्म दर्शन कले मोर सब किछ मिलगला, मोर किछ आवश्यक नहीं। जब राजा आसवे कौटी की जीवे? हाँ आपण माने कहंतु जोरा आसिले जहा बड़ राणी धन संपत्ति मा धन संपत्ति पठेदेले तांको, आउ जो सान राणी तांको पाद पद्म चाहूले तांको गृह को गले। ठीक सही परी यदि आम भगवान को भजन करी ए संसार वस्तु मागिबा, ए धन दियो, रूप दियो, पुओ दियो, कन्या दियो, विभिन्न प्रकार संपत्ति मागिबा, भगवान से सब दे पारंती, किंतु भगवान मिलिबन तो मानकु भक्ति मिलिबो नहीं, प्रेम मिलिबो नहीं। तेणु आमे भगवान को मागिबा प्रभु किछि आवश्यक नहीं, आपण पाद पद्म में भक्ति दियंतु, प्रेम दियंतु। तेणु एपरि भक्त दुर्लभ अटे। जो महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहउचंदी कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत, हाँ भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली असंत। हे सनातन यही कृष्ण भक्त दुर्लभ अटे। यही भक्ति को माने प्राप्त हेबे? समस्ते प्राप्त करि परिबे नाही। को माने प्राप्त करिवे? महाप्रभु कहिले ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज, गुरु प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। यही ब्रह्मांड भितर भ्रमण करू करू को भाग्यवान जीव? केते जन आम बसुंदी भागवत कथारे? समस्ते बसी परिबे नहीं, भाग्यवान जीव बसी परिबे। यही ब्रह्मांड भितर भ्रमण करू करू कौन सी गोटे भाग्यवान जीव गुरु एवं कृष्ण कृपारू भक्ति लतार बीजटी पाइब। बीज माने मंजीटी पाइब। से मंजी को बढ़ावा तमर दायित्व। जेपरी आमे भक्ति भक्ति लता संगे तुलना कले, जेपरी जन्नी गछ लगौचे, तुरुड़ा गछ लगौचे, किपरि से लता से बढ़ी बढ़ी जीव। से जन्नी गछर जो मंजरी आम जन मिलला, बीज मिलला, ताकू किपरि आमे पुतिबा, पुति किपरि पानी दवा, किपरि जाऊ जत्न नेबा, किपरि से जन्नी बाहरिबो, सेटा आमर दायित्व। किंतु जन्नीर मंजी भी दवा लोग तुमको दे देले। सेहीपरि आमे माने गुरु कृष्ण कृपारू यही भक्ति लतार मंजीटी आम पाइले, बीजटी पाइले, से भक्ति लता को किपरि बढ़ाइबा आमर दायित्व तुम उपर रहिला। किपरि बढ़ाइब? महाप्रभु कहउचंती माली होई करे से बीज आरोपण, माली करे से बीज आरोपण,
শ্রবণ কীর্তন জল কর সেচন শ্রবণ কীর্তন জল কর সেচন। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିଜେ ଚାଷୀ ହୋଇ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭକ୍ତିଲତାର ବୀଜଟି ପାଇଛ ତାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କର। ତାକୁ ପାଣି କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପରି ଭକ୍ତିଲତାର ପାଣି କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଜଳ। ନିରନ୍ତର ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ ଆଉ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏଇ ଜଳକୁ ଦେବ। ଯଦି ନିରନ୍ତର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେଇ ଜଳ ପାଇଲେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଲତାଟି ଆମର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହବ। ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇ ସେ ଲତାଟି ବଢି ବଢି ଯିବ। ବଢି ବଢି କୋଉଠିକି ଯିବ? ଉପୁଜିଆ ବାଡେ ଲତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି ଯାଏ ଯାଏ বিরজা ব্রহ্ম লোক ভেদি পরম ব্যাম যায় বীর ব্রহ্ম লোক পরম ব্যাম যায়। সেই ভক্তিলতাটি বড়ি 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 এই ব্রহ্মাণ্ডକୁ ভেদ କରିବ। এই যে ଆମର ভৌতিକ জগତ ଆଉ ଚିତ୍ ଜଗତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗତ, এই ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି, ବିରଜା ନଦୀ। ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସିଏ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିରଜା ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ତା ଉପରେ ଅଛି ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ତାହାପରେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପୁଣି ବଢି 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 ଯାଇ ସେଇ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେଇ ଭକ୍ତିଲତାଟି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ କ'ଣ ହବ? তাহা বিস্তারিত হয়া ফলে প্রেম ফল তাহা বিস্তারিত হয়া ফলে প্রেম ইহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল শ্রবণাদি। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭକ୍ତିଲତା ଯାଇ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଲତାରୁ ଫଳ ବାହାରିବ। ଯେପରି ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଯେପରି ଜହ୍ନି ଗଛ ବଢିବ, ଜହ୍ନି ଫଳ ବାହାରିବ, ସେଇପରି ଭକ୍ତିଲତାରୁ ଫଳ ବାହାରିବ। କି ଫଳ? ପ୍ରେମ ଫଳ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଆମେ, ପ୍ରେମ ଫଳ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜହ୍ନି ଗଛରେ ଜହ୍ନି ହେଇଗଲା ଆଉ ପାଣି ଦେବାନି ବୋଲେ ହବ କିଏ? ଜହ୍ନି ଗଛ ଜହ୍ନି ହଉଥିବ, ଆମେ ପାଣି ଦଉଥିବା, ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଫଳ ଦଉଥିବ। ସେଇପରି ଆମେ ପ୍ରେମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଜଳ ଦେବାନି, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାନି। ନା ନା, ତୁମେ ପ୍ରେମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଜଳ ଦିଅ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ଫଳକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କର। ଯଦି ଆମେ ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗେଇଛେ, ଲଗେଇବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ହାତୀ ପଲ ଆସିଗଲା, ବିରାଟ ହାତୀ ପଲ ଯଦି ଆସିବ କ'ଣ ହବ? ସେଇ ଜହ୍ନି ଗଛକୁ ପୁରା ଦଳି ମକୁତି ଦବ, ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଆଉ ଫଳ ତମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇପରି ଏଇ ଭକ୍ତିଲତା ତମକୁ ବଢି 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 ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପଲ ଅଛି। ଯଦି ସେ ହାତୀ ପଲ ଆଜି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ତମର ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଯିବ। କ'ଣ ସେ ହାତୀ ପଲ? ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ উঠে হাতে মাতা, যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতে মাতা, উপাড়াবে ছিন্ডে তার সুখে যায় পাতা, উপা সুখে যায় পা। এই ভক্তিলতার
कौन हाथीपल ना वैष्णव अपराध रूपक हाथीपल जदि कौन सी वैष्णव पाखे अपराध हो गला शुद्ध भक्त रूप अपराध हो गला तुमर भक्ति नष्ट हो भक्ति पूरा सुखी जीव आ प्रेम फल फलिब नाही तेणु आमे माने जो भजन करछे साधन करछे सबु बळे जाग्रत रहा पड़ो जेपरी आमर कौन सी वैष्णव निकट अपराध हम नाही भक्त निकट अपराध हम नाही आम मुखर केबेले भक्त निंदा साधु निंदा जेपरी हम नाही सेतिपे प्रयास करिव भागवत कहले आयु श्रिय जशो धर्म लोकान आशीष एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रम जदि महत पुरुष को अतिक्रम करिव महत पुरुष को निंदा अपमान करिव तांक पाखरे अपराध करिव तुमर आयु नष्ट हो श्री नष्ट हो जश नष्ट हो जाकि धर्म सबु नष्ट हो तेणु जेपरी आम जीवन रे वैष्णव अपराध रूपक हाथीपल आसब नहीं से प्रयास करवा उचित ताकू जदि जाग्रत करी आमे जेपरी जनी गछ लगैले चारिपटे जदि आमे लोहार बाड़ बेड़ी दवा हाथीपल भितर प्रवेश करि परिबो नाही सेहीपरि वैष्णव अपराध को जदि आमे आखि आगे रखी जदि आमे भगवान भजन करिबा ताले आमे निरंतर प्रेम फल प्राप्त हवा आमे भक्ति विच्युत हवा नाही तेणु बड़ जदि भगवत भजन रे बड़ बाधा अछि से होछि वैष्णव अपराध आमर चैतन्य महाप्रभु निजे आचरण करी निज माँ द्वारा शिक्षा देइचंती महाप्रभु जेतेबेले श्रीवास अंगन रे सब भक्त मान डाकी प्रेम दौचंती समस्त को दौचंती किंतु सची माता को डाकु नाहंती तांग माँ निज माँ को डाकु नाहंती प्रेम दौ नाहंती सेतले श्रीवास पंडित पचारिले हे महाप्रभु आपण माँ को कृपा करंतु माँ को यही प्रेम संपत्ति प्रदान करंतु महाप्रभु कहले ना ना मो माँ वैष्णव अपराधी से प्रेम संपत्ति प्राप्त हो पारे प्रभु आपण माँ वैष्णव अपराधी जार गर्भरे आमर प्रभु जन्म होती से किपर अपराधी हेले प्रभु जदि किसी अपराध होती आपण क्षमा करंतु तांको प्रेम संपत्ति प्रदान करंतु महाप्रभु कहले ना ना तार अपराध को मु क्षमा करि परिबि नाही जो वैष्णव निकट से अपराध करछि से क्षमा कले हब किछि अपराध करना सची माता महाप्रभु शिक्षा देबे हमु कहउचंदी कौन अपराध कले जेतेबेले महाप्रभु बड़ भाई विश्वरूप जे अद्वैत आचार्य निकट रे भागवत शिक्षा करथुले से सन्यासी चली गले तापरे महाप्रभु मध्य अद्वैत आचार्य पाखरे भागवत शिक्षा करछंती जेतेबेले सची माता मन मन भावुंदी ये अद्वैत आचार्य नाड़ा मोर बड़ पु को बाबाजी करदेला ये सान पु मत बाबाजी करदो बोली भय जात होता मार बात्सल्य भाव जो अद्वैत आचार्य प्रति मन भीतर किसी द्वेष भाव आसीगला महाप्रभु अंतर जे आम जापर तेणु कहले ये अद्वैत आचार्य निकट अपराध कर पाद धूली नेले मु प्रेम धन देवी सेतबेले शिवास पंडित सची माता को धरी अद्वैत आचार्य निकट गले अद्वैत आचार्य कहले हे आचार्य आपण पाद धूली दिंतु सची माता को आपण पर अपराध होती से अद्वैत आचार्य कांदिया लगिले कि कथा कहूच तुम मैंने मत मारिदेवा चाहूच अरे मोर प्रभु जा गर्भ जन्म होती जे कि जशोदा माता के संग समान जे कि देवकी माता संग समान जे कि कौशल्य माता संग समान तांकर चाकर मु तांकर दास मु किपरि पद धूली देवी एहीपरि जशोदा सची माता को स्तुति करी से मूर्छित हो गले से समय सब भक्त मान कहले हे माँ वर्तमान अद्वैत आचार्य मूर्छित अवस्था पाद धूली नहीं जातु से पाद धूली देवे नहीं मूर्छित अवस्था सची माता पाद धूली नाले से महाप्रभु कृपा करी ए प्रेम संपत्ति देले तेणु समय हो गलानी अधिक समय रहा ना तेणु आम जीवन में जी भक्ति संपत्ति प्रेम संपत्ति चाहूँ आम मैंने ताहले जेपरी आम चेष्टा करवा कौन सी वैष्णव अपराध हम ना एवं निरंतर भगवान नाम को कीर्तन करेंगे भगवान कथा श्रवण करेंगे एपरी जल प्रदान करवा आम हृदय मध्य से प्रेम संपत्ति प्राप्त हवा प्रेम फल प्राप्त हवा
ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। বলুন, নাম বলুন। হরে কৃষ্ণ হরে